今天真漂亮。喝酒吗？喝。来白的。没有白的，只有红的。也可以。你不喝的？我不喝了，你喝吧。你怎么了？菲菲，出事儿了。什么事啊？李幼明彻底败露了。怎么会这样？是啊，怎么会这样？我也在想，你说会不会是我们内部出了问题啊？不要打了，他已经不在了。他不在。你说有明不在？是，应该说是他自己断送了他自己。菲菲，如果有什么事儿，你不会瞒着我吧？我不会瞒着你。我有什么事情会瞒着你呢？我相信。知道吗？现在只有你，是我唯一可以信得过的人。哦，对了，哎呀，对不起，对不起，我还有点事儿，先走一步。啊，菲菲，别忘了替我给有明家打笔款啊。Все наши усилия пошли прахом. Ли Юмин покончил с собой. Наша ниточка вновь оборвалась. 马克夫很恼火，因为线索中断了。李有明不是自杀。Ли Юмин себя не убивал. Но почему? Почему? Теперь уже точно доказано, что он был застрелен собственным пистолетом, а вокруг его не было никаких следов. 他是用自己的枪打的自己，而且雪地上面只有他一个人的足迹，他一定是自杀的。李有明自杀现场离阿尔塔至少有60公里。
没有汽车。 Место, где был найден труп А Лиюмина, здесь находится в 60 километрах от 再 города. 说， Автобусы 我们在 туда 现 не 场附 ходят. 近 Пешком 没 он 有发 тоже 现被遗 дойти 弃 не 的 мог. 车辆。 И машин там не было поблизости найдено. Да даже если его туда отвезли, я настаиваю, что все равно он сам себя убил. 即使有人把他送到那儿，他依然是自杀。 被迫自杀。对于我们的案子来说，这跟他杀有同样的意义。 Ну, заставили его себя убить или он сам это сделал, это теперь без разницы. Алло， 是铁笼的，你是找铁队吗？我找黄局长。黄局，找我？喂，我是黄天红。啊，好。黄局长，哎呀，欢迎欢迎，吴大警官，你好你好你好，你好，铁笼总经理。欢迎欢迎欢迎。怎么样，黄局长？我这个气球厂还是有点规模是吧？不错啊，哎，我听铁河说你这1年利润挺可观的。对付吧。来，黄局长，办公室请。哎，不，哎，不了，有什么话咱们就在这说吧。黄局长，上次您给我留了功课，我答应我会尽力而为的。我找到李有明了，跟他谈了，他承认武器走私是他和赵兴民搞的，其他的一些人呢都是赵兴民在社会上招募的，但是他呢坚决不承认那把大街枪杀案和满城凶杀案。我劝他要配合警方，去向警方自首。他答应好好的，可是谁也没有想到，确实，这很遗憾。那他是怎么自杀的？回来的路上，走到半路的时候，他说他要下车解手。谁能想到呢？走进林子以后，他朝自己脑袋开了枪。这事儿有谁能证明吗？证明？我们公司的这些员工，还有那天在场的一些朋友，都可以证明。哦，那好。孙平是不是李有明派人杀的？他说他从来没有杀过一个人，没有命案？没有。没有命案，他怎么会自杀呢？这就不清楚了。那好，哎，你看能不能这样？我想跟你们工人聊聊，行吗？请便，跟谁谈都可以。没问题啊。哎，黄局长，将来您要发现我铁笼有打击报复的行为，你只管办我啊。那哪能呢？哎，那好的好的就去啊，来来，那好，那回头见啊。好的好的。喂，菲菲吗？我。你在干什么？我想见你啊。以他跟李有明的关系，他不可能不知道李有明为什么要自杀，而且他们俩有过单独的密谈。这就是他狡猾的地方啊。可以说，他的话句句是真话，又句句是假话，因为所有的假话都深深地藏在真话里头。他叙述的过程，谁都可以作证，可谈话内容只有他知道。李有明这一死，死无对证，那整个内容他就可以随心所欲地杜撰，怎么对他有利，他就怎么说，这叫奇先一招啊！
客气了啊。好吧。连长，这个李有明到底是个什么样的人啊？李有明啊，这个人做生意肯定不行，可呀，为人江湖气十足。他救过铁龙的命，跟铁龙啊是生死之交，估计感情比你们亲兄弟还要深。哼，有案底吗？这个人？他跟铁龙一样，自找打砸抢的事儿啊，以前没少干。有没有命案？4、5年前，有人想劫持铁龙，他一枪就给打翻了，人倒没死，但残了。这个事儿啊，因为是黑道上的事儿，警察不知道。杨成，这个李有明呢，我对他多少也了解了一些。今天我想问你啊，基于你对他的了解，你说像谋杀这种事儿，他能不能干？他如果不跟铁龙，我不敢说。他给铁龙当助手，像这样的事儿，他不敢做。你能这么肯定？铁子，我明白你的意思。你绕着弯子来问我，你是想说铁龙会不会干夜晚搭街那样的事儿？我告诉你，他不会的。因为铁龙这几年生意做得不错，而且他也不会因为这事儿毁了自己。哎，对，是这样。李向红越是不出情况，越是说明他身上有重大情况，一定要抓紧啊。另外，你跟我弄几份材料。第一，孙平关系人的情况；第二，孙平从10月1号到5号的行踪，有多少要多少；第三，许强的前罪材料；第四，许强狱友的情况。哎，就这些。你弄好以后发给我一份，报给吴局长一份，越快越好啊，抓紧点儿。哎，再见。哎，照我的分析啊，现在这个案子恐怕是成为无头案了。李有明一死，我们所有的线头都断了。不至于吧？还不至于呢。我跟你说啊，被害人孙平现在已经没有意义了。李向峰和许强的挖掘没有进展，杀手优里吴小军至今杳无音信。不对啊，这个吴小军曾经在谢尔盖的供词里面出现过，他是租房保证人。你别打断我呀，我这先从难处给你说起。还有一个安德烈在逃。哎，俄罗斯有多少叫安德烈的，你知道吗？啊，我们现在连个照片都没有，什么档案、资料、复姓都不知道。这要找安德烈，这不是给大海捞针一样吗？谈何容易呀！我觉得你呀，是有点太消极了。事实上，我们现在已经是进退维谷了，又没有什么新的线索，客观上意味着无事可做。哎，菲菲，知道了。中国的警察快滚蛋了，这样我可以集中精力来对付那个傻傻。配合一下。中国警察要回国啊？是。他们挖空心思，找到了李有明的把柄。那个马科夫呢，调动了阿尔塔的全部警力，到处来抓李有明。可惜呀。哎，李有明已经畏罪自杀，死了。他死了，事情跟你就没有关系了？这件事本来跟我就没关系。这句话你去跟别人说吧。
菲菲，你真的把我想的这么坏吗？我吃亏就是吃亏在把你想得太好。哎，有明临死的时候提到一个人的名字，谁呀？叫什么？白婆婆？你听到过吗？是什么人啊？怎么好像俄罗斯童话人物似的？我哪知道？我这也是第2次听到这个人的名字。有明临死的时候，很快说了很多不明不白的话。他说了什么？他说他就因为多说了一句话，被这个人利用了，才走到了今天。我让他说清楚，他怕说多了会害了他肚子里的话，宁可带到阴曹地府，也不肯告诉我。这么说，有明对你还是不错。是啊，活着的时候嫌他惹事儿，可是死了，你还真觉得缺个帮手。对了，他的职位，你有想到找谁来补上吗？还没想好。哎，你觉得德宏这个人怎么样？我觉得德文不行哎。为什么？你现在是要请一个人回来帮你经营业务，而不是一个人帮你打打杀杀。我想，如果想要发展飞荣公司的业务，可以考虑请杨成来帮忙啊。这个意思我倒是提过，就是不知道他肯不肯呢。刘备也是3顾茅庐才请得动诸葛亮，最重要就是看你有没有诚意。我觉得杨成这么多年在2儿塔，他的生意也是扎扎实实的。我想，就算是请他回来当总经理，以他的能力，也是没有问题的。好，回头再说。瓦列里，我们中国侦查组今天啊，想把这个满城的案子再捋一下，因为我觉得我们对满城案件的定位上有问题，我们可能会有争论。你跟阿佳如果有什么意见看法，随时可以参与，好吗？ Он хотел бы, чтобы в первую очередь мы сейчас обсудили дела и преступления, которые произошли в Манчжурии. Там, видимо, возникли какие-то проблемы, и он хотел бы, чтобы мы тоже приняли участие в разговоре и высказали свое мнение. OK。目前我们的侦查工作陷入了僵局。李有明一死，我们失去了工作目标。武器走私案也基本上成了死案。但是，造成我们迷茫的，并不是武器走私案本身。 而是它在整个系列案件中的位置。武器案，我们把它定为系列案件的第1案，不仅因为在时间上它是第一个发生，而且我们认为它是一系列案件的起因，或者说是导火索，对吧？我反复思考了一下，我们极为重视的武器走私案，很有可能是我们的对手精心策划的 一个圈套。我再重复一下原来的思路：满城案件逻辑上非常清楚，因武器案而引发报复杀人案，举报人孙平被杀，关系人李向峰求荣遇害，证据材料、录音电话、语音鉴定、血脚印、DNA 鉴定、假脸、烟头等等，都支持这个判断。
3个案子都有联系，板上钉钉，是这样的吧？是这样。我再提示一下：第一，10月4号上午7点，有人看见尤里和吴小军先后潜入孙平的家。第二，孙平在当天下午1点半，在离他家150米的 IC 电话亭打出了举报电话。第三，当天晚上11点15分，我们在边界拦截了武器走私车。这3者又有什么联系？我认为，孙平肯定是受到威胁之后进行了举报。孙平的举报是杀手和杀手背后的策划者预谋的。整个过程应该是这样的：案件的策划者预先获悉了李永明、赵兴民走私武器的确切情报，提前4天派杀手过境。为掩藏武器，他们携带了车辆。当天晚上，这2个人住进了满城的北方饭店。第2天，赶在孙平上班之前，潜入孙平家。孙平的社会关系并不复杂，她只是赵新民在满城的一个女人。我就一直在怀疑，她怎么能知道武器走私的确切时间和地点呢？现在我的推断是，举报内容是杀手事先拟定的，他们胁迫孙平打出了电话。那要是按照这种分析的话，孙平和李向峰就没有关系了。家里经过反复调查，他们之间确实没有联系。把这2个案子连在一起，是他们阴谋的一部分。这就对了。假脸、烟头、血脚印儿，都是故意留下的。这么说的话，那李有明和赵新民是被利用的。应该说，是武器走私这件事儿被人利用了。我们前期的调查，就是按照他们设计这个路线，绕了一个大弯，把目光始终放在武器走私案上。照这样分析，把武器案摘出去，那其他案件的关系就更清楚了。如果这样的话，只有一种可能：黑帮火拼。他们放出这么大的烟雾，就是为了这次火拼。火拼？为什么？我是说这场火拼的原因是什么？这还是个未知数，这也就是我们今天要研究的。我想过啊，武器走私的利润再大，也不过几10万元，可是一下子带出这么多案子，没有道理啊。造成这么大的谋杀案啊，要不就是巨额利润，要不就是黑帮成员之间的生死冲突。那我们这个案子属于哪一种呢？小海的分析有道理。这里面有件事情还不能确定，但是我怀疑，在这一系列的杀戮背后，隐藏着一桩巨大的跨境毒品交易。可是据我所知，在远东地区，毒品交易市场并不火，尤其是海洛因。所以啊，我们要把背景看得更大一些。哎，黄局，您说是毒品，有证据吗？直接证据还没有，但我们调查中发现的蛛丝马迹，似乎都在支持我的怀疑。你比如说，遇害者许强，他曾经因为走私海洛因被判刑。李向峰是云南人，他的家离境外的金三角地区非常近。这个人职业不明，经济来源不清楚，可他挥霍无度，所以我认为他完全有从事海洛因交易的条件和可能。另外，一个俄国朋友告诉我，萨沙手下的瓦西里也染指毒品。
对不起，我接个电话，你们先休息会儿啊，过10分钟再继续。喂，你在哪儿啊，黄局？我在办公室，有什么话讲吧，没事。黄局，满城饭店有问题呀！什么问题？我对满城饭店的人员进行了了解摸底啊，结果发现，在嫂子出事的第2天，有3名服务员辞职，其中1名呢是总台服务员，而且在他们离开饭店后，有不明身份男人找过他们。你见到他们了吗？没有，都离开老家到南方打工去了。我现在呢，已经向物局请了假，准备去南方找啊。满城饭店肯定有问题。喂，黄局。啊，我听着呢，你说。我了解的情况，暂时就这么多。知道了。我现在琢磨着，咱们这案子还真是大头在后面，弄得不好，圣诞节见了。哎，铁队，你说咱们黄姐挺神的，他是什么时候想的，能想出那么多问题啊？你傻呀你？啊？我怎么傻？我跟着他干了这么多年，他怎么地得在我身上学点本事啊？这得了吧，你吹牛。像你呢？哎，铁队，这几天我一直在琢磨一件事儿，忧虑他们带着武器出境入境，肯定会携带车辆。当然了，他们作案时没有使用那辆车，但是他们带着车辆出境，我想，绝不单单是为了掩护枪支吧。你要说什么？我想，为了杀一个李向峰，哪怕是一个更重要的人物，也没必要做这么大一个扣。你想想，这车辆会不会有别的用处？你到底要说什么呀？如果黄局对毒品背景分析的成立，那他们那辆车会不会同时也是接货的？行啊，小子，本队长这2年没白带你，开窍了。那当然。你看，这不就全通了吗？如果我也如果上了，这都是受你们的传染。哎，铁队，如果什么呀？你赶紧说呀！我是说呀，如果李向峰他手里真有一批货，而且又是一批价格不菲的海洛因，为了这批货，黑帮内幕很可能会黑吃黑。要是这样的话，他们不管放多大的烟雾，做多大的案子，哪怕是再杀2个人，那都是能说得过去的。哎呀，我这分析老半天，这结果让您老人家给说出来了，牛啊！走，回去。停啊！有什么话办公室不能说，非搁这儿说。在里面抽烟，让人看见，不说咱中国人没素质吗？你呀，哎，你那事儿我给你问了，阿尔塔毒品市场，咱们呢从来不跟这些人打交道。我给你问了几个人，他们说这里大麻不少，但是那个冰毒和海洛因这个数量少一些，摇头丸也是刚刚进来的，数量也很少。杨成啊，还是个老问题，但是今天你无论如何要跟我说实话。铁龙他，我用我人格担保，他从来不掺和这事儿。你像这里的赚钱的生意，黑的白的，他都干过，但是他从来不沾军火和毒品。那你说阿尔塔这个城市有没有毒品交易场所？有啊，我听说啊，在格里格瓦大街有一个地下的俱乐部，一般的毒品生意啊，都在那儿进行。Этому китайцу нужен товар.
Парень серьезный. Деньги есть. По-русски понимает? Вроде нет. Приветствую тебя, Кирилл. 会讲中国话吗？会讲，不好。听说线上要大麻药，你有现货吗？那我这样的小地方，现货当然没有。不过呢，你找到。找谁？找格里高利吧。你说格里高利先生，我没听错。没错，我说的就是格里高利，他是我的朋友。是谁？问我就是做这个买卖的。我不买油，我卖油。我知道这个季节，谁的手里都缺货，我有现货。你手里有货，我能看一看眼皮吗？你不行，但格里高利可以。我今天来就是让你捎个话，你告诉格里高利，有个叫红金的人很贱。你是红金？这你就不要问了。这样吧，你告诉格里高利，3天以后晚上8点就在你这儿，红金要跟他见面。哎，同学，你上哪去？这么晚了？一个哥们跟我说啊，这有个地下俱乐部，是个毒窝，我过去搂一眼。毒窝？哎，是不是格里高瓦大街啊？对啊，你怎么知道？我刚从那儿回来。走，上去说去。你怎么总是比我早一步啊？哎，黄局，铁队让我告诉你，你怎么没去呀？铁队，我要是走到他前面，我就是局长。那，把我那条裤子也给我洗出来啊！王局，你是怎么搞的这个线索的？说说听听。回头再跟你细说。这个地方啊，是阿尔塔比较大、比较集中的一个毒品交易场所啊，但现场交易主要是大麻和摇头丸。哎，来这儿。来。量比较大的，像大麻油、海洛因，那都是在背后进行的，而且基本上没什么冰毒。那跟我掌握的情况基本上一致啊。我呀，发展了一个线人，而且还掌握了一些大宗毒品交易的毒贩的情况。咱俩商量商量，搞一个方案。头儿，这2天我的重点主要是调查了一下铁笼的情况。这个败家子儿还真没有参与毒品交易。大宗的毒品交易，往往是由一个庞大的组织来进行的。我这么想啊，咱们得钻到里头去，这样才能从盘根错节的复杂关系里边找到我们要的线索。哎，那个地下俱乐部的老板说呀，黄局，最近，哎，黄局，哎，黄局，铁队，好消息，猴子来电话了，李向峰有线索了。别急，别急，慢慢说。猴子啊，通过吸毒人员打听到，李向峰就是红晶。红晶？对。李向峰就是红晶，在姚芳的日记中就有红晶这个名字，2条线索重合了。黄建红意识到，查清了这个案子，姚芳的死因也就真相大白了。现在，他已经基本断定，手中的案子就是跨国贩毒案件。怎么了，哥们儿？没事。红晶周围的毒贩情况，赶快搞清楚。我已经安排好了。你们先坐，我有个情况跟你们议一下。哎，你
好，朋友。我是洪金，格里高利先生听见了。哎，洪金先生，你很熟识。问格里高利先生吗？格里高利先生跟你见面同意。他总是10点来我的俱乐部。Сейчас езжай к Сергею. Скажи, что мой друг заболел, и гулять сегодня у нас не получится.你是格里高利？你是谁？我是谁不重要。是下个先生。你不是洪金？格里高利，你没有见过洪金，以你的身份，你也见不着洪金。Дитя, дай ему сигарету. Я не понимаю вас, китайцев. Ваши устои, уклады, вашу жизнь. 中国老板都是不用烟的。Не шишей. Не куришь. Значит, не наш человек. 回家，你和你的人都先出去一下，我跟格里高利有话要说。Говори, кто ты есть. Кто? Не шишей. 格里高利啊，这套把戏你还是收起来吧，这是大街上吓唬小孩的玩意儿。Кто ты есть? 我知道你手上没货，我们这条线上出了点问题。不仅你现在没货，你的上家也没货。怎么，这生意你是不想做了？你有货？你从哪儿进货？洪金。洪金？你根本就见不着洪金。Да, конечно. У Васи с Любой берем. По-честному. 我可听说。你格里高利名声不好啊，是个转脸不认账的家伙。不，我是个好人。我问你，格里高利，你做大麻油，还做白粉吗？ Вы меня не до того приняли. Я не тот уровень. Люди, которые занимаются кокаином, они в Европе, их рынок, и они крупные. 你还算明白，格里高利。怎么样？咱们谈谈价钱。Хорошо. 这个价怎么样？明白吗？ Хорошо.
明白？格里高利，你听着，我问什么你说什么。你要是不老实，我马上就崩了你。你说，你听着，我给你打听一个人。是，这人你见过？姚芳。姚芳，咋死了？是谁杀了他？说。你还算明白，格里高利。怎么样？咱们谈谈价钱。Хорошо。这个价怎么样？明白吗？Хорошо。明白。格里高利，你听着，我问什么你说什么。你要是不老实，我马上就崩了你。你说，你听着，我给你打听一个人。是，这人你见过？姚芳。姚芳，咋死了？是谁杀了他？说。不知道，честное слово。说不说？Я слышал, ее убили,白婆婆。白婆婆。听到姚芳是被白婆婆杀害之后，悲愤一下子涌上了黄建红的心头。白婆婆是谁？白婆婆又隐藏在哪里？黄建红在心中发誓，不把这个白婆婆挖出来，绝不罢休。爸爸，妈妈是好人还是坏人啊？是谁杀了他？说。
黄局不会有事儿吧？不是你接的电话吗？他告诉我已经离开地下俱乐部了，说让我们放心。可那也应该回来了呀。他认识的那个窝窝可靠吗？黄局谨慎过人，要是没有把握，他是不会做的，懂吗？对，他告诉过我，做这种事情，第一是信心，第二是沉稳。即便出事儿，也不会出在窝窝身上。那你说会出在什么地方？行了行了，别瞎跟着猜了，都踏踏实实的在这块等吧啊！要不，我们出去找找吧。阿尔塔这么大，上哪儿找？即便是找的话，也得有一个范围吧。他侦查情况，照理说也应该回来给我们通通气儿啊。他没有回来呢，可能就是有急事儿，而且是突发性的。如果是突发情况的话，他就不会往家里打电话。黄局不喜欢娱乐场所，也不会一个人去吃饭。应该有一种可能，遇到了熟人。他在这儿怎么会有熟人呢？嘿，如果是傅菲菲呢？那什么情况都有可能发生。不可能。这么晚了，怎么会碰见傅菲菲呢？什么叫奇遇啊？何况还可以事先联系嘛。你想什么呢？黄局是去办正事儿的。行了行了行了，争什么呀？吴娜，你给傅菲菲打个电话，问一下情况。小海，你跟我去找。是。喂，菲菲姐啊，我是乌娜呀。黄局在你那儿吗？是的，建宏是在我这里。他喝醉了，现在睡着。我也知道你很担心。这样吧，你现在在哪里？我过来接你好吗？那好。怎么说？他说，黄局在他那儿，他一会儿来接我。好吧。
他怎么会喝成这样呢？他平时几乎都不喝酒。我也不知道为什么，他去的那家酒吧我很熟，是他们打电话给我，叫我去接他的。他吐过酒了吗？没有哎。他怎么可以呢？他喝了那么多的酒，如果不吐出去的话，会伤身体的。我想你对他可能不够了解。建宏酒量很好，而且从来不吐酒的。我想他今天一定是有心事，否则平常2瓶vodka他不会醉成这样。我们让他睡吧，难得有这个机会，我们聊聊天好不好？我怕我们在这里，他会睡不好。坐下吧。你是不是很喜欢建宏啊？我也是啊，觉得你很喜欢他。建宏，你醒过来了。对不起啊，给你添麻烦了。黄局，黄大局长，我是奉命专程来接你的。菲菲姐，谢谢你的照顾，我们该走了。我送你们回去吧。不用了，我们自己走。嗯，好吧。慢走啊。谢谢，再见。再见。
你昨天晚上到底干什么去了呀？吴娜，这事儿啊，你得替我保密。可以啊，可是你必须告诉我，这是为什么？我呀，我其实是……得，我也不问你了，反正没出什么事儿就好。我其实是挺担心你的。嗨，你放心，我没事儿，真的。这是一大早在我的门口发现的，咱先看看它是真假，然后再琢磨怎么办。好。铁河，昨天晚上那事儿是我做的不对。晚上开会介绍地下俱乐部的情况时，我做个检讨。唉，我看检讨就不必了。不过这事儿，这于公于私你都得说说清楚。我会的。
Лиюмина уже нет в живых. Единственная наша зацепка Андрей. Только вот куда он делся? 李有明已经死亡，我们最重要的线索现在剩下了安德烈，可是他又不知道跑到哪儿去了。Валерий，也许我们可以帮助你。Валерий, мы можем тебе помочь. Да бросьте вы. Поиски Андрея даже для нашей милиции сплошная головная боль. 这怎么可能呢？查找安德烈，连我们警方都觉得头疼。这是安德烈的照片。Хуан, откуда у тебя такие ценные фотографии, а? 这些照片很珍贵，是从哪里找到的？这是今天早上送上门来的，给铁河队长的。Сегодня утром кто-то их принес в общежитие УВД и попросил передать их им. Кто принес? 什么人送来的？我也不知道，因为送照片的人我没有看到。 Я не знаю, я его не видел. Вот оно как. Хуан, ты думаешь, эти фотографии подлинные? 这些照片可靠吗？我想是可靠的，而且我能猜到，大概是谁送的。 Я думаю, да, и даже догадываюсь, кто мог их принести. Кто принес? 是谁送来的？铁笼。Ну, по всей вероятности, Тхелун. Неужели он нам помогает? 难道他会帮助我们吗？ 我想，他主要是想把自己洗清吧。 Я думаю, что он, скорее всего, попытается замести свои следы. Сегодня утром я видел Телева. 我上午见了杰列夫局长。Что хорошего? Он разрешил нам подключить еще одного человека, имеющего отношение непосредственно к нашему делу. 局长批准我们启用一个与涅瓦大街案件有关的人。 Я уже говорил вам, у меня есть козырь. В убийстве на Невском погибло не 4, а 3 человек. Тот китаец, которого отправили в больницу, выжил. 我上次说过，我手里面还有一张王牌。其实涅瓦大街死亡的并不是4个人，而是3个。送往医院的那个人并没有死，是一个中国人。 居然有这样的事儿，瓦列里，你们内务局的保密工作可真是做到家了。 Валерий, ваша секретная работа в отделе МВД сделана очень хорошо. Хуан, он ведь все это время находился в коме, и говорить вам о нем было просто бессмысленно. А потом его постоянно охраняли. Сейчас все изменилось, он начал приходить в себя. И врач разрешил нам в установленное время навещать его. 当时不告诉你们是有原因的，因为这个人一进到医院以后就昏迷不醒，再也没有醒来。医学上面可以称作是植物人。如果告诉你们也会无济于事，可是现在不一样了，他奇迹般的苏醒过来了。医院并且答应我们，可以对他短时间的进行问询。 各位，这就叫峰回路转，柳暗花明。
Подожди. Я сейчас приду. Зайка, привет. Ты не представляешь, где я сейчас нахожусь. В гостинице «Аксиома». Самая лучшая в городе Онде. Я познакомилась с таким богатым придурком. Его фамилия Варнев. Мы с ним ели шашлыки и пили вино дорогое. Ты по мне соскучился? Я вот думаю, может его раскрутить на очень большие бабки. Он какой-то странный. И вообще он как-то относится странно к женщинам. Да? Ну ладно, все, я не могу больше разговаривать. Ну давай. Ты звонила? Нет. Нет? Конечно нет. Правда? Не звонила? Нет. Саша, это ты? Кто это? Мой друг. Сейчас я с тобой. Разве не могу? Ты мне платишь деньги, разве не могу позвонить своему настоящему другу? Хорошо. Очень хорошо. Делай, что хочешь. Ты абсолютно свободна. Товарищ майор, начальник Телев приказал мне сообщить вам, что милиция города Улан-Удэ напала на след Андрея, и уже все готово к его задержанию. Он приказал вам немедленно выезжать туда. Он уже связывается по телефону с УВД города Улан-Удэ. Куда ехать? Ладно. Туда несколько тысяч километров. Ладно. Ладно. В этот раз мы снова упустили Андрея. 这次又让安德烈给逃脱了，他还杀了人。 Милиция Улан-Удэ опоздала. Он ускользнул у них прямо из-под носа. 安德烈这次又从眼皮子底下面溜走了，乌兰德的警方去晚了一步。 Что поделаешь? Мы слишком поздно отправили фотографии. Тем самым дали время ему уйти. 没有办法，我们的照片又发晚了，所以让安德烈钻了个空子。 明天上午9点，我们还要去问讯。我们还有这张牌。 Рано или поздно мы все равно поймаем Андрея.
现在马克夫脑子里面还是全是安德烈的事儿。巴列里，你别太着急。我们现在已经掌握了安德烈很多情况，就像你说的，只要他不离开俄罗斯这块土地，我们就有办法抓住他。Мы должны будем арестовать Андрея. Здорово, Сережа. Здорово. Ну что, пора сменяться? Ну все нормально, но Маков сказал, ночью будь более бдительным. Да не беспокойся, Сережа. Я ночью дню стерегу лучше, чем днем. Ну, смену сдал. Ну все нормально, иди к своей Нине. Стой! Стой! Больной в опасности. Сережа, больной в опасности. Стоп! Заворачивай назад. Больному плохо, нужен кардиамин. Здравствуйте. Ну и как состояние моего больного? В настоящий момент больной вне опасности, но он получил психическую травму после выстрелов и находится в шоке. Вы знаете, я решил перевести его в более безопасное место. Как вы на это смотрите? Когда? Сегодня вечером. Но если после проведенной инфузионной терапии в течение нескольких часов, вы можете его забрать.
弄清楚了。前天晚上，二姐一个人到酒吧里边约了黄建红，在饭店的客房部开了一个房间，整整待了1宿。二哥，要是没什么事儿，我先出去了。人生有很多岔路口，一步走错，一生就错开了。为我们重逢。听着，从现在开始，你每天负责联系阿廖沙一次，另外要全天候的给我监视付费费。您说的是二嫂吗？那他妈有什么二嫂？快去吧。黄先生到。贝贝怎么了？
出什么事儿了？你先出去吧。坐。到底出什么事儿了？我和铁龙闹翻了，他打电话给我，大吵大闹的，还在公司砸东西。不能够再跟他在一起了。林铁龙不是过得好好的吗？怎么会这样？他以为我出卖他。出卖他？向谁出卖他？扯淡！可是他不是这么想。你们在一起10年了，你帮他打下了飞龙公司的江山，也挺不容易。他怎么能这样对你？看来你还是真的不了解我。没错，他是很有义气，可是他也很野蛮，他根本就脱不了流氓的集体。我不想跟他在一起，跟他在一起，我是没有前途的。我不想留在俄罗斯，我想离开这里，我想回国。为什么？我不是一时的冲动，我想了好久，我已经决定了，我要离开飞龙公司，离开铁龙，重新过自己的生活。小葵，今天总经理怎么发这么大脾气？不知道。怪我，睡觉睡过了头。你昨天晚上去哪儿了？该问的问，不该问的别问。我有这么大的改变，最主要的原因，就是因为你。因为我10年前，我全心全意的爱你，没想到今天，我依然爱你。我不需要什么回报，可是我必须要跟你说明白。菲菲，你听我说，10年了，你在这边闯荡挺不容易的，所以回国的事儿，你还是再考虑考虑，啊？我不需要考虑。菲菲，我那边还有点事儿，马克夫等着我见一个重要的证人，我得先回去。你没事就好，我先走了啊。杰列夫局长要听一下我们的文讯要件。
Здравствуйте, Уна. Алёша. Алёша. Здравствуйте, Ван Сяохэй. 你怎么过来了？ Я пришел за материалами по делу о смерти Ли Юмина. 非常不巧，马科夫部长和娜姐都不在，出去了。 Подивите ваши документы. Проходите. Надя, спросите Хуана, можно начать допрос? 黄局长，可以开始了。请问你叫什么名字？ Да, фамилия, имя. 许强。 Сючан. 你那几个朋友在涅瓦大街被害的，叫什么名字？ Назови имена друзей, которые погибли. 杨安行、 Ян Гасин, 马瑞、 Малуй, 哈尔比耶夫斯基。 Харпиевский. 你们被袭击以前在什么地方？ Где вы были до нападения? 在老磨坊酒吧 В баре «Старая мельница». 喝酒。 Вы там пили пиво. 杀手是谁？你知道吗？ Узнал ли ты убийцу? 不知道。 Говорит, нет. 杀手长什么样还记得吗？ Что ты можешь сказать об убийце? 他们全戴着面具， Ничего конкретного. 有一个老毛子，黄头发， Только одно желтые волосы. 也在老磨坊酒吧喝酒。 И он тоже пил пиво. 后来他开了枪。 В том баре, где мы были. А потом он стрелял. 安德烈，你认识吧？ Знаешь ли ты Андрея? Молчит. 安德烈是什么人？ Кто такой Андрей? 你认为你们这次遭暗算会不会跟铁笼有关系？ Как ты считаешь, не касается ли это нападения каким-то образом Хёрна? 没关系。 那跟萨莎有关系吗？ А Саша? 是不是跟萨莎有关系？ Доктор, скажите, пожалуйста, а когда можно в следующий раз прийти, чтобы допросить нашего больного? Не очень жаль, но для восстановления сил ему понадобится не менее 48 часов. 得等到48小时以后，病人的 Спасибо. 情绪稳定了，才可以继续用话。 情况大概就是这样的。问讯时间虽然非常短，但我们得到的信息量非常大。我想主要有下面这么几点：一、遇害者的名字；二、他们遇害以前在老磨坊酒吧喝酒；三、金发杀手到过老磨坊酒家。 Во-первых, имена потерпевших. Во-вторых, известно то, что перед смертью они сидели, выпивали в баре. И в-третьих, известно, что блондин, которого мы подозреваем, до этого заходил в этот бар. 四、许强认识安德烈。五、他对铁笼的名字反应很冷淡，但说到萨莎的名字，他反应异常，这要引起注意。 Хуан, я доложил Телеву об обстановке здесь.
Он полностью согласен. 这些情况我已经向杰列夫局长汇报过了。Хуан, подобраться к Саше не так-то просто. Он ведь как еж. Схватишь не в том месте и уколешься. 莎这个人会比较麻烦，所以一提起他，我就想起了刺猬。弄不好的话，会把自己的嘴巴弄出血。吴娜，待会儿回去你把杨国兴、马瑞的名字附上照片，发回满城去。好。你起草一个材料，让家里赶快核查。哎，真没想到这沙沙团伙能这么快浮出水面啊！其实我们现在手上啊，真正称得上线索的东西啊还很少。这样，铁河，我们待会儿回去商量一下下一步的询问方案。我看呢，不要怕刺激病人，咱们把这个询问的主要方向就指着沙沙团伙，一定要查出这几个人被杀的直接原因。还有一个重要线索，就是安德烈。对，安德烈，咱不要怕花时间，这两个问题一定要弄清楚。头儿，我这2天在琢磨，实在不行的话，我就得主动出击，找一找那败家子儿铁龙，看看能不能通过他了解到沙沙团伙的内幕。Извините, сюда нельзя. Я просто в туалет. Туалет там. Спасибо. Быстрее, быстрее кто-нибудь! Больной в критическом состоянии! “涅瓦大街唯一的幸存者，在内务局严密的监护下，居然被杀手钻了空子。杰列夫局长为此大为恼火。许强刚刚转移到一家新的医院，就走漏了消息，这绝对不是偶然的。对方充分了解侦查工作的每一个步骤、每一项安排，怀疑内部出了问题，这是完全合乎逻辑的推断。杰列夫下达了命令。首先要求对俄方所有的涉案人员逐个进行严格的保密审查，另外指示马科夫采取措施，进一步加强保密工作，绝不允许再发生类似的事件。铁河，泄密这件事儿，你到底怎么看呢？我前前后后都仔细想过，我在和铁龙的来往当中，的确没有泄密的行为，真的。不过黄觉，你想过没有？如果他们要问，在审讯幸存者之前，你接触过傅菲菲呢？这问题提得好。我还真得好好想想。那天我跟他谈话，我还真提过要跟马科夫提审一个人，这有泄密的嫌疑。哎，不对，杀手在前一天晚上就已经行动了。是啊，谁会动手这么快呢？而且是在马科夫提出这件事的当天，人家就已经动手了。
你说，俄方内部会不会有问题？你说，马克夫和娜贾？不可能。马克夫这件事儿开始的时候他就知道，娜贾，涅瓦大街现场他出过，幸存者的事儿他知道，这绝对不可能。也是，要是他们被收买了，这消息那早就走漏了，幸存者也早就不知不觉的被除掉了。还有，事发之后，俄方内务部就已经对他们进行了保密审查。我可是知道，俄方的保密审查那是很严格的。那王小海呢？有没有可能？王小海，五花八门的朋友很多，保密意识也不是很强。事发的当天，的确出去过，可是他不知道医院，也不知道幸存者藏在什么地方。那就剩下乌娜了。这事他知道，他会俄语。王姐，怎么说呢？这件事出了，怀疑应该怀疑。可是你想过没有，如果……铁哥，你的意思我明白。可是，泄密这件事儿是事实存在的。我们要不把这事查清楚，这以后的工作也没法做呀。Ты же видел тех пострадавших? Видел, что у них было оружие? Да. А ты знал этого доктора? Федя его знал. Он у него лечился. Но ты же его видел. Да, в тот день он был в старой мельнице. Я сидел перед стойкой бара и видел, как он разговаривал с каким-то блондином. А потом этот парень на Невском перестрелял людей. 徐强被杀之后，出现了信任危机。马克夫撇开中国侦察组，干脆单独搞调查。他摸清牙医瓦里耶夫认识金发杀手之后，对这条线索极为重视，并且高度保密。因为瓦里耶夫是涅瓦大街枪杀案唯一的证人，不能再有闪失了。他好像生了混一样，那2天总坐卧不安。后来他说他要走，他要离开这儿，在外边住一段时间。他好像在躲避瘟神，他总爱这么疑神疑鬼。Скажите, пожалуйста, он не говорил вам, куда он собирается поехать? 他对朋友说他要去莫斯科，但我知道他不会去莫斯科。在莫斯科，他这样的牙医是很难找到工作的。Ну, а он не писал, не звонил в последнее время, да? 没有，我丈夫是个恋家的人，他离不开我。可这些天，他的确没打过一个电话。Госпожа Валиева, давайте мы с вами договоримся. Дело в том, что ваш муж находится в серьезной опасности. Как только вы о нем что-нибудь узнаете, пожалуйста, сообщите нам. Я думаю, мы сумеем его защитить. 我答应你，娜姐警官，如果他来了什么消息，我一定马上通知您。Хорошо. 小海，你好好想想，你自己会不会有失密的情况？我想过，没有。失密那天晚上，你是单独出去过吧？是啊。去干嘛？ 2个朋友。当时沿着我们分析会的思路去挖线索，但是我没有提咱们的案子，更没提到那个幸存者。2个什么样的朋友？下层人员，跳蚤市场摆摊的。
这事儿你应该早点汇报。没有结果，说了显得好像我又在显摆似的。你认为马科夫和娜迦有没有失明的可能？这怎么说呢？该怎么说就怎么说嘛。铁队，黄局，我觉得我们在内幕这样，你怀疑我，我怀疑你，好像对咱们的工作不利吧？啊？小海啊，你是不是说我们现在怀疑马科夫，马科夫他们也怀疑我们呢？这让我怎么说呢？我没法说。小海，刚才我就想问你，你是不是在老磨坊发现了什么？黄局，铁队，我觉得我做这一切都为了侦查，为了破案。可是现在闹得，好像我是猪八戒照镜子，里外不是人了。Хорошо, что мы зацепили эту ниточку. Хорошо, что китайская сторона об этом ничего не знает. Валеев умный мужик, и хорошо, что он жив. Ну, на этот раз мы поработали хорошо. Стоп! Стоп! Эта машина ехала за нами, когда мы были у Валиева. Валиеву грозит опасность. Срочно машину!这样不行啊！现在是关键时刻，俄方不信任我们，这很难开展工作呀。唉，是这么回事儿。黄局，我看现在咱们必须得找马科夫坐下来谈一谈，大家能够推心置腹、开诚布公的好好谈一谈。你看现在马科夫他们撇开我们自己搞调查，因为泄密的事儿，搞得专案组内部人人自危、关系涣散，这样下去搞得不好，真的会耽误大事儿。这样吧，我以侦查组的名义找马科夫正式谈一下，这是个原则问题。行，那我再找娜迦谈谈。好。Валеев — единственный важный сейчас свидетель, и нам его надо охранять. Жена его — единственный человек, через которого мы можем его найти. Ты оставайся здесь, а я побегу за охраной, и буду здесь минут через 15. Хорошо. Давай. Событие день рождения короля рок-н-ролла и решили в очередной раз доказать, что
瓦列里，你和娜佳通过了保密审查，我、铁盒、王小海、乌娜，我们都进行了自我审查和相互审查。我以中国侦察组组长的名义通知你，我们小组成员没有发现任何泄密行为。Я, Ван Сяохай, Уна, Техе тоже прошли секретную проверку и самопроверку. Я от имени руководителя китайской следственной группы хочу сейчас сообщить вам, что с нашей стороны нет утечки информации. Все это, конечно, хорошо, Хуан. Но лучше бы предоставили письменный отчет. 我接受你的通知，但是我希望形成书面文件。Хуан, утечка информации – это объективный фактор. И никто не должен снимать с нас ответственности за происходящее. Я надеюсь, мы не остановимся на достигнутом и продолжим проверку. 泄密事件是客观事实的，我希望我们双方都不要回避责任。我希望我们的相互监督和自我审查仍然能够随时随地的进行。我不反对，但我希望这事儿不要影响我们之间的合作和相互信任。Предложение принимается. 我接受你的建议。我们也讲纪律，可是现在我们不能你们我们的，我们是一个整体。中国小组过来，那是肩负着使命，我们必须合作起来，协同作战，共同破案，你懂吗？我都明白，但命令就是命令。这一点都不矛盾啊！我也需要服从命令，可咱们的工作总不能像一盘散沙似的吧？一定要有一个整体的构想。任何一点线索，那都是整体的一部分。不能像现在这样，你的我的。我们是一个整体，在工作当中，任何一点失误都会造成很大的损失，你明白吗？铁盒，你说的我不反对。好，娜佳妹妹，这是我个人的一点意思，麻烦你跟马可夫部长去建议一下，好吗？Хорошо。从我们几次失密的情况看，跟踪很可能是他们的一个重要手段。谢尔盖事件，我怀疑他们也采取了同样的手段。你看，我们的办公地点、车辆、人员都在明处，他们很可能对我们进行多方面的监视。Ну а как ты объяснишь нападение на счастливчика? 但是我们不能够解释幸存者的第一次谋杀。是，不能解释一切，但是跟踪车辆的出现，这是事实。幸存者转院被人跟踪，也是事实。Да, это я признаю. 我承认。我还是那句话。泄密的原因必须追查，但是在获得证据之前，必须解除对专案组内部人员的怀疑，不然的话，很难继续开展工作。Согласен. Но нам надо соблюдать дисциплину и принять конкретные меры в этом отношении. И попытаться исключить утечку информации. 我同意，但是我们要制定纪律和措施，包括我们内部的保密分工制度。我也同意。我建议咱们马上开个会，提出保密问题，统一一下思想，然后呢，铺开下一步的工作。我认为对萨沙团伙的调查和对新线索的调查要同步进行。Саша全名 Александр Фулович Хоуэр，现年40岁，
原著信息более州3年以前移居阿尔塔州阿尔塔市，表面身份是商人。莎莎来到阿尔塔后，发展迅速，先以成立集团公司。莎莎的背景很深，与俄罗斯的黑道人物莫霍夫关系密切，从内务部秘密接获的莫霍夫发给莎莎的指令中2次提到过远东的白金通道。我们认为莎莎来阿尔塔的目的可能与建立某种违禁物资进出口秘密渠道有关。远东白金通道。Этот тип закончил Киевский университет. Раньше занимался контрабандой ядерного оружия. Кроме того, он замечен в связях с разными подозрительными личностями. В его деле много записей есть, связанных с преступлениями. 这个家伙 к 毕业 сожалению, 于 до 基 сих 辅 пор 大学， у 曾 нас 参 нет 与 на 核材 этом 料走 никаких 私， веских 长期与一 доказательств. 些危险人物在一起。内务局的档案里面保留着他很多涉嫌走私的记录，但是我们始终没有抓到他确凿的犯罪证据。 Раньше занимался контрабандой ядерного оружия. Кроме того, он замечен в связях с подозрительными личностями. В его деле много записей, связанных с преступлениями, но до сих пор у нас нет веских доказательств на это. 如果这次我们能够抓住他们的狐狸尾巴，不仅对破获阿尔塔的案子和阻止恶势力对远东的渗透都有着重大的意义。 Здравствуйте. 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 Угу. Александр Левович сейчас занят. Он сказал, что вы немножко пощадили. Подожду. Ну, давай. Раздевайся. Вот, одежду. Сейчас я... Вот, они, милиция пришел. Привет, майор. Привет. Здравствуй. Это китайская полиция. Замечательный Хон Дзен Хун. О, нихао.
你好，你好，这是我的同事乌娜。Здравствуйте. Что привело господ милиционеров в мою компанию? И что вы хотите узнать от меня? 我的总裁说，你们几位警官来到我们公司，想了解点什么。Alexander 对阿尔塔发生的事情，一定是很关心的。Александр, вы всегда обращаете внимание на те дела, которые происходят в городе Арди? Безусловно. Меня как коммерсанта не могут не волновать местные новости. 作为阿尔塔的商人，对当地的新闻肯定是十分关注的。我想知道，总裁先生对涅瓦大街的案件有什么看法？ Как вы отнеслись к тому, что произошло на Невском проспекте? Я считаю, что это случайное дело. В Орде всегда тихо и спокойно. А то, 这个案件是偶然的， мешает бизнесу. 阿尔塔一直是安定平和的。 Это совершили 这个案件 заезжие 跟 убийцы, 阿尔塔的商贸环境 целью которых являлся 十分不协 банальный 调， грабеж. 所以我认为这个案件一定是外来的森林匪帮干的。他们的目的就是为了抢劫钱财。那我想知道 Alexander 对谢尔盖的死亡和涅瓦大街幸存者的死亡事件是怎么看的？这两件事已经见诸报端了。 А что вы скажете по поводу смерти Сергея и смерти того счастливца? Мне трудно давать оценки в таких делах. Я сугубо мирный человек. И меня волнуют только вопросы бизнеса. 这样的事他没法去评价。他是一个爱好和平的人，对于这种血腥的事儿，不可思议。那 Alexander 认为这些案件跟铁龙的公司有关系吗？ А вы не считаете случайно, что эти дела связаны с компанией Тхелун? Нет. Я хорошо знаю господина Тхелуна. Мы с ним деловые партнеры. А в деловые партнеры я бы никогда не взял убийцу. 他说这不可能，铁龙跟他是非常好的朋友，现在正在一个贸易上面是合作伙伴，他不会选择一个屠杀者作为一个好朋友。 最后一个问题 ，Alexander 认识安德烈这个人吗？ Еще один вопрос, последний. Вы не знаете человека по имени Андрей? Извините, господа, но это имя мне неизвестно. 他说这个名字他从来没有听说过。瓦西里，你也没听说过安德烈这个名字？ 马科夫，今天感觉怎么样？ Ну и что ты теперь думаешь? Его совесть мучает. 他心虚。今天的他每一句话都值得好好分析。 То, что он нам сегодня сказал, дает хорошую пищу для размышлений. 把涅瓦大街的案件推到外来人身上，标榜自己爱好和平，说他跟铁龙是贸易伙伴关系。 其实他始终在遮掩。 Говорит, что не хочет ссориться, потому что он и Тхелун деловые партнеры. Он просто-напросто пытается спрятаться. Я согласен. 我赞同。安德烈很重要。一提到安德烈，他们两人脸上表情都不自然。 Андрей здесь тоже сыграл не последнюю роль. Только про него заговорили, он и Саша сразу изменились в лице. Я заметил. 我注意到了。还记得铁龙送来照片的吗？ Ты помнишь фотографию Тхелуна? Конечно. 当然。铁龙跟莎莎是商业上的竞争对手。铁龙送来照片，这里边大有文章。 Тхелун и Саша конкуренты. Это фотография Тхелуна. Это явно какой-то намек. Зачем приходили Маков? Они уже донюхали здесь запах. Они спрашивали о Невском, о счастливце.
Об Андрее верно сказал. По-моему, они поймали запах платины. Это не может быть. Может. Ты знаешь, чьих людей убили на Невском? Угу. Это люди Андрея. И если Маков об этом узнает, нам придется туго. Да. Подкуп Андрея – самая большая ошибка в моей жизни. Я ошибся в нем. Андрей? Блядь, сука. Ай. Он хитрый и жадный. И хвостун. А хитрый человек всегда может предать. Угу. Но с другой стороны, он слишком слаб, чтобы соперничать с Байпопо. Угу. Что бы им сделать? Самое плохое, что мы не знаем, где находится товар платины. Угу. У Андрея или у Байпопо. Байпопо уже не верит нам. Тебе нужно срочно действовать и восстановить этот канал. Хорошо, Александр. Милиция у нас на хвосте. К тому же здесь и Маков, и Тхилун. Я думаю, что Андрей предал нас. 安德烈的照片是不是你让人给我送去的？不是。小龙，撇开咱们哥俩的关系，我是警察，我希望你别撒谎。好吧，我承认是我派人送的。哼，你认识安德烈？不，我并不认识他，但是这家伙我在生意场上倒是见过一面。哎，他是个混血儿。那你是怎么搞到他照片的？我知道。 你们一直在找安德烈，我想帮你。帮我？嗯。小龙啊，我知道任何人做任何事都是有动机的，那你的动机呢？哥，我真的想帮你，也想解脱我自己。 我只想证明，涅瓦大街的案子绝不是我干的。还有呢？没了。小龙，我知道你跟莎莎的关系很紧张，我感觉你好像在暗示我什么，比如安德烈、莎莎。 这我不清楚，他们到底有没有关系，那是你们警察调查的事儿。追查凶手嘛，那也是警察的事儿，跟我没关系。小龙啊，我再说一遍，撇开咱们兄弟关系，今天我是警察，我希望你把话说得透一点。安德烈和莎莎。 到底有没有关系？好吧，我可以告诉你，这个安德烈和莎莎的手下瓦西里在一起吃过饭。什么时候？9月中旬，在卡列湖山庄。 那个地方很偏僻，但是离莎莎的一个别墅很近。我还有照片，是我的手下趁他们吃饭的时候偷拍的。这对我很重要，你能把照片给我吗？按说，我向警察透露这样的情况是违反行约的。 我铁龙一般不会这么做的，但是我今天答应你，是因为莎莎，她无视我的警告，她先违反了约定。另外呢，你已经做出了这样的判断，
我也不能骗你。你放心，我会为你保密的。不用。我铁龙做事一向是清清楚楚的。我既然答应你，明天我就派人把照片给你送过去。你可以拿这些照片做证据，直接对他们进行调查。我还就不信了，这个莎莎，她还敢来杀我？哼！嗯。我知道了，哥。公司有点急事，我需要回去处理一下。什么事儿啊？有人想掐我脖子，扣了我一大批货，我要回去解决一下，不然公司要遭受很大的损失。啊，哥，那我先走一步，你放心，那件事明天我一定办，保重啊。大家都知道，钢材生意是我们飞龙公司的命脉。可是莎莎现在用卑鄙的手段卡住了我们的脖子，截断了我们的货源，她要卡死我们，要踹掉大家的饭碗。今天都在这儿，大家说怎么办？怎么办？二哥，出了什么事啊？二哥刚刚接到乌克兰来的通知，我们订的所有的钢板都没发出来，而且他们找各种理由取消了我们所有的订货合同。是真的吗？而且我们跟国内的几家供货合同还有5天就是最后期限了，无论如何我们也来不及了。怎么会这样？不是说过问题已经解决了吗？都是莎莎这个王八蛋，明里一套暗里一套，做了很多手脚，而且他通过莫霍夫给各厂家施加压力，目的就是想活活的卡死我。我要动手了，我不能看着飞龙公司受到这样的损失，不能。铁龙啊，我觉得你应该冷静一点。我们和莎莎不是还有一次的谈判吗？没有了，上次他已经欺骗了我，再谈也没用。而且我不能说话不算话，我铁龙也到了该出手的时候了。可是，中国的侦查组还在阿尔塔。他们是办涅瓦大街的案子，管不了我们这一段的，没事。真的要打吗？必须打，必须打！二哥，我现在就带弟弟们过去。你回来，都留在家里，我一个人去。铁龙。铁龙，别冲动啊！铁龙。
Тылун, я миролюбивый человек. Я всегда считал тебя своим другом. Иначе как дружбу я назвать это не могу. 少给我来这套。嘴上念佛，脚底下干活的主我见多了。走。Тылун, почему ты не говоришь со мной по-русски? Нет! 帮帮你的主子，告诉他，中国有句老话，叫“光脚的不怕穿鞋的”，放给他。Он сказал, китайский есть такой пословица, чтобы без туфли, и чем лучше это туфли. 我铁龙来俄罗斯一无所有，只有一条小命，而且这条命死了好几个，我什么都不怕。Он еще сказал, он был до России, совсем бедно, ничего не было. А сколько раз выжил, погубил, а сейчас еще жизнь. 跟他说，只要他3天放了我的钢材，这瓶酒我们大家干了，你好我好。不然的话，你的血和我的血就合在一起了。你在那使什么闲劲呢？赶快给他翻。 Влади! Бу-бу-бу. Прости. Бу-бу-бу! Убила! Извини. Бу-бу-бу-бу-бу! 打得好，打得好！刷水。3天以后，我就用它来盖我们合同的章。来，3天以后等着我。 Что вам? Задурел, что ли? Противный такой. Ай, блин. 응? 疼吗？小心。担心了？没事儿，我铁龙什么伤没受过，就没受过枪伤。哼，这下好了，算是全了。他们是不是打黑枪啊？这些王八蛋，我抓到他们，非剐了他不可。 你猜，会不会是瓦西里干的？不是。我知道是谁干的，我要亲手收拾他。好了好了，别说这些了，起来吧，我送你到医院去。哎，别兴师动众。这点皮肉伤，小意思。不行啊。嗯。这一次你一定要听我的，来，起来。好好好。哼，哎呀。 听你的，啊！Шеф, Саша пришел тебя проведать.
Здравствуй, Тхилун. Здравствуйте.瓦西里，你好像会说中国话，是吧？中国有句老话，叫“既当婊子又立牌坊”，听说过吗？我不愿意见到你，出去，我个劲。你来，该回去了。Как чувствуешь себя, Тхилун? Тхилун, как ты себя чувствуешь? А что? Ты прости, я не смог обеспечить твою безопасность. Поговорим о бизнесе. Мы здесь будем обсуждать. Или пойдем ко мне. Ты только что перенес операцию. Я думаю, нам не стоит говорить о делах. Я живу по понятиям и поэтому соблюдаю некоторые правила. Я не хочу с тобой ссориться. И мы с тобой в течение года, но не было никаких проблем. А через год? Я думаю, что мы с тобой должны быть на равных. Ах, год, долгое время. Саша, что делать по-нормальному? Я ясно высказал свою мысль. Если ты хочешь сотрудничать, я готов помочь тебе. 乌克兰厂家发来电传，今天上午咱们的全部钢材都按订单已经发出来了。Саша, я обещаю тебе, это уже праздно все время. Как ты хочешь, мы начнем сначала. Хорошо, Тхилун. Я согласен. 铁龙和萨莎的关系怎么搞得这么僵啊？飞龙公司和国内的生意主要是进口钢材，从乌克兰进入冷热轧板。莎莎想要分一杯羹，和铁龙争夺出口份额。他们之间已经发生过很多次的摩擦。莎莎这一次跟运用了黑势力，恐吓厂方，截断了货源。这么说，钢材是飞龙公司的主要业务了。是主要业务之一，其他的还有木材。莎莎这一次真的要了铁龙的命。他们这么打打杀杀的，能解决问题吗？你有没有看过俄罗斯的决斗啊？打完之后还可以坐下来谈呢。莎莎已经去过医院去看铁龙，答应了1年之内和平共处，不再斗争。而乌克兰方面也恢复了供货。铁龙这一趟虽然挨了1枪，可是，在生意上面他没有输。这算什么逻辑？这就是现实的逻辑吧。怎么样了？枪声很讨厌的。医生说了，这枪再往上一点儿，这条胳膊就废了。还好，从肉中间穿过去了，没事。
你不是说你做正经生意吗？怎么还打打杀杀的？在这里跟你想象的不一样，这也是一种竞争的办法。想想，我不愿意听你这些。来的路上，我给咱妈打了个电话，我说我来见你，可是我没说你受伤的事儿。对，这种事儿最好别告诉他。小龙，你也是快40岁的人了，你就不想过点平平安安的日子啊？整天这么打打杀杀的，你想什么时候是个头啊？你不为你自己想，也得为家里人想啊。哥，事到如今，由不得我自己。莎莎是怎么样一个人？流氓大亨，外来户。可是，在阿尔塔，他现在是最有势力的。那瓦西里呢？瓦西里是中国通，枪法很好。莎莎不会中国话，跟中国人沟通都是靠瓦西里的。你认为莎莎这伙人会不会在背后做毒品生意？这很难说。你要知道，任何生意只要有市场，都会有人去做。你为什么这么问呢？啊，随便问问。我劝你，最好不要介入阿尔塔的毒品市场。惹火了他们，我怕再会有人死。你好像对他们很了解。算是吧。我在这里这么久，他们的事情多少我也听说。我不想你受到任何的伤害。你也来。小时候吃的苹果都特别甜，现在一股子酸味儿。知足吧你啊！这是什么地方？这是西伯利亚，零下40多度，能吃上这苹果就不错了。忘了你小时候弄点那苹果干都舍不得扔啊。我不吃了。再吃一块。还疼不疼啊？好了啊，过去了。那行，那你就歇着，我先回去啊。哥，别走，陪我说说话。说什么？咱们哥俩这脾气，我真怕再说一会儿又说掰了。怎么会呢？那好，我问你，下一步你准备怎么办？跟莎莎就这么干下去吗？哥，咱能不能换个话题？回答我。哥，我承认，我这个人生性好斗，小时候惹了不少事儿，让家里人操心了。后来做边贸生意，离开了家，来到俄罗斯10年了，现在也入了俄罗斯国籍。按理说在事业上也
差不多有了自己的目标。可是哥，本来呢，这次我不想这么做，可确实是莎莎又把我逼到了这个份上，我没办法。经济上的事儿，我虽然不懂，可是我看过人家是怎么做生意的，没有你这么干的。咱远的不说，咱就说近的，杨成，你看人家生意做得不大，但是做得多平稳呐！啊，你说你怎么就不能跟人家学一学呢？嗯，对，哥，你说起杨成，我还真有个想法。我想把杨成请过来，帮我捋捋现在这个烂摊子，你觉得怎么样？哎，你要是有这种想法，我还真就放心了。哼。Да, алло. Хорошо. Госпожа Валиева, вас к телефону. 喂，Вася，山里你在哪里？你赶快回家吧。Давай больше нет, спасибо. Тылун, я думаю, мы с тобой помирились. Ведь в торговле не бывает вечных врагов. Угу. Но магазин имеет вечную прибыль. Ты, конечно же, знаешь, почему я целый год не занимался торговлей. Потому что по своим каналам я узнал, что в Китае спрос на сталь падает, и цена на нее незначительна. Саша, ты умный. Интересно. Да, Саша умен. Еще и в том, что я думаю о торговле на завтра. Как это сказать? Если ты уступишь мне 40%, я возьму на тебя все долги, которые ты понес в этом году. Извини, Саша, несмотря на то, что был на рынке, мой бизнес не понесет потерь, потому что у меня в Китае есть рынок. Это то, о чем ты не можешь. Саша, тормози есть весь. Важнее власть, женщин, денег, понимаешь? И что же это? Чоухан. Мы с тобой должны забыть слово «ненависть». 你可以忘记你爹是谁，但是你永远不会忘记朝你打黑枪那个人。呀，给他发。Он сказал, что не забудь это, кому сзади стреляли. Понимаешь? Это ненависть. Ненависть. Саша, если ты мне дашь этого человека или сам его убьешь, я отдам тебе третью часть этого бизнеса. Я не пойму, что ты хочешь.
Да-да-да. Свяжите меня с УВД Алтайского края. У меня для них важное сообщение. Жду вашего звонка через 10 минут. Что? Ах, вот как. Тогда немедленно свяжите меня с ними. Хорошо, жду вашего звонка. Адрес тетки Валеева. Я не знаю. А ее фамилия? Чем она занимается? Ну, фамилия Чернова. Жена Валеева говорит, что раньше она работала на ткацкой фабрике, но давно уже ушла на пенсию. Проживает где-то в восточной части города. Ткацкая фабрика. В восточной части города. Понятно. А почему самому Валееву не позвонила? Он же сразу смоется. Он такой трус, что если он узнает, что за ним идет слежка, он сразу сбежит. Да, есть такое дело. УВД Алтая? Добрый день. Это вас беспокоит замначальника УВД города Орды майор Махов. У меня для вас очень важное сообщение. Пишите. Да, Махов слушает. А, это ты, Анна. Что, не спишь? Да, я тоже дежурю. Да нет. Спасибо тебе, спасибо. Да, действительно, я очень устал. Но ничего, думаю, что скоро у нас должны быть хорошие новости. Ну, спокойной ночи, да. Всего доброго. Что? Есть новости с Алтая? Ищут пока, Наденька, ищут. Валерий Петрович, а вы серьезно считаете, что пока на самом деле ничего не стоит говорить Хуан Цзиньхуну? Надя, у нас есть определенные правила. Это вовсе не значит, что мы не доверяем китайской полиции. Но нам надо еще посмотреть, не случилось бы чего. Так, а Телеву вы тоже пока еще ничего не сказали? Я не уверен. А потом я еще хочу проверить, нет ли предателей среди наших. Да, Махов слушает. Что? Уже нашли адрес ткачихи? Замечательно. Что, едете уже к ней? Здорово, молодцы. Да. Смотрите, охраняйте Валеева как следует. Ну ладно, жду вашего звонка. Наконец-то получилось. Так, Валерий Петрович, а как вы думаете, теперь мы можем позвонить Хуан Цзиньхуну и все ему рассказать? Я думаю, что еще рановато. Пусть они поймают Валеева. Я лично с ним переговорю, а потом и позвоню начальству. Валерий Петрович, я никогда не думала, что вы такой хитрый. Ну что, Надюша, теперь можно это дело и обмыть. Махов слушает. Маркову, Валеев, которого ты ищешь, уже покинул дом тети. Что? Он получил анонимную угрозу. Почему? Ему позвонили неизвестные. Да. Угу. Ну что ж, спасибо за помощь. 尽管保密工作做得如此周密，可是瓦里耶夫还是受到了恐吓。马科夫一时也弄不明白了。
泄密的问题，我想了很久。我不怀疑你和娜姐，我也不怀疑我的同事。可是走漏消息的原因，我们一定要查清楚。Он долго думал над утечкой информации. Он доверяет тебе и Наде. В своих сотрудниках он тоже не сомневается, но надо обязательно выяснить, через кого уходит информация. Да, Хуан, нам надо обязательно выяснить. 是这样的，王局，我们应该寻找原因。现在算起来，重大的泄密已经有3次了。谢尔盖、幸存者，加上这次。Он посчитал, 我们刚刚得到瓦里耶 информация 夫的信息， произошла фактически 3 他 раза. 居然在千里就是在安克莱州受 уцелевший, чудом уцелевший человек, третий вот сейчас. И Провалиева. На него вдруг ни с того ни с сего нападает закрытие земель на Алтае. Да, нам нужно найти в этом какую-то закономерность. 我们应该寻找规律。这个问题我想过，原来我是怀疑我们的办公室被人做了手脚。 Он тоже долго над этим думал, но считает, что информация не может утекать из нашего кабинета. Ты имеешь в виду прослушивающее устройство? 你的意思是说窃听器？对，我和铁盒查找过，什么也没找到。当然，我们手里没有这个反窃听设备。可现在我又糊涂了，因为安克莱州的事情，你们从来没有在我们办公室里说起过。 Плохи наши дела. В чем дело? Телефонная линия. Телефон Валиева, вот в чем дело. На телефонную линию Валеева поставили прослушку. Я нашел микропередатчик. Значит, телефон Валеева прослушивается. Понятно. “黄建红和马科夫在办公室找到了窃听器的发射器，随后，他们在厕所的洗脸盆下发现了窃听器的接收器。铁盒，你在哪儿？我们正在跟踪瓦西里。暂时停止跟踪，马上回马科夫办公室，我们开个紧急会议。哎。 Хуан, рассказывай. 今天就说一件事，我们专案组一直为泄密的问题苦恼，好几次重大行动都因为走漏消息而失败了。我们一有行动呢，阿尔塔就不平静；我们没动作的时候呢，阿尔塔非常安静，好像我们的敌人就在眼前。 现在这个敌人找到了，找到了。我们的对手在我们办公室安装了眼睛。你是说窃听器？对，就装在铁皮文件柜后面。不可能啊！什么人会装在铁皮文件柜的后面？
这就是今天我们要讨论的问题。大家好好想想，谁会有这种条件、这种可能干这件事儿？我们的门锁早就已经换过了，只有我们自己才会有钥匙啊。对啊。王局，会不会是阿廖沙？这小子有事儿没事儿都到咱办公室来2趟，没准就是他。可是每次他进来的时候，我们都在场啊。那他又是怎么把这窃听器给放到文件柜后面去的呢？对呀。想一想，阿廖沙第一次来的时候，咱们那时候刚搬家，那时候文件柜好像还没有复位。阿廖沙只是一个记者，可是他为什么会安窃听器呢？难道他是黑帮成员？阿廖沙也许不是全方位的间谍，可他是全方位的记者。他和铁龙和莎莎的关系又很密切。不管怎么说，这个阿廖沙挺可疑，我看有必要对他进行调查。